Hello friends, welcome to RBBS Academy or good morning to all of you. तो चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନା जो सेकंड क्लास हम पढ़िଥିଲେ कोन ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो देखंतु क्लास 3 रे आज डिस्कशन करबा ना को कंपोजिशंस ऑफ अर्थ क्रॉस मेंटल एंड कोर ओके तो चलନ୍ତୁ लेट न करके चलନ୍ତୁ स्टार्ट करबा ओके देखंतु कंपोजिशंस ऑफ अर्थ जहा कि कौन कौन मिश्रण रे कोन अर्थ सरफेस गढ़ा ना क्रस्ट मेंटल एंड कोर ओके तो चलନ୍ତୁ लेट न करके चलନ୍ତୁ ना compositions of earth is made up of crust mantle and core okay the upper layer is called as what now upper layer is called as crust okay this layer केते ना केते लेयर रहुची ना आपणकर 0 ओके 0 ठारू 100 किलोमीटर जो तळकू गला थिकनेस ठीक ताकू कोन कहउचंती ना क्रस्ट ओके एटा कोन कहउचंती ना क्रस्ट सेई भलिया जो रहिला मेंटल मेंटल जहा रहिला केते 2900 किलोमीटर ओके डेप्थ ओके द क्रस्ट द लिथोस्फियर देखंतु लिथोस्फियर ओके क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर ओके से बेला देखंतु एटमॉस्फियर जोटा सॉरी जो रहउची मेंटल जहा कि डिस्टेंस केते 2900 किलोमीटर ओके ताबरे देखि परियो कोर जहा कि अर्थ सरफेस टारू नीचे को केते ना 5100 किलोमीटर ओके जहा कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट अछि ओके तो चलंतु नेक्स्ट स्लाइड को ना crust is the outermost brittle solid part of earth okay ranging for 5 kilometer to 70 kilometer crust is outermost part of the earth surface okay earth surface रो जो outer part टा जो outermost part जोटा कि बहुत जल्दी भांगी जीव brittle solid part okay जाके भांगी जाई परिबो okay this is called as crust जहा की रेंजिंग अछि केते ना 5 to 17 किलोमीटर okay the crust can be divided into देखंतु continental crust okay means thickness is around 30 किलोमीटर ओके केते ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम केते वाला कहि परिया 0 रु सॉरी 5 रु 30 भीतर जो रहिला थिकनेस सेटा को कोन कहि पाइबा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ Cl एंड एल्युमिनियम Cl दी भागर देखंतो Cl जोटा लिखा अछि Si सिलिका Al एल्युमिनियम ओके आपन को मन रखिया दरकार ना हमर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ Cl दैट मींस सिलिका एंड एल्युमिनियम ओके दे टू हालुका जिनिस एथिमे ऊपर रहउची ओके okay and is thicker than the ocean crust thicker माने ocean crust रो टिके बड़ and its density is around 2.7 gram per cubic centimeter cube okay तापर देखंतु oceanic crust okay oceanic crust means thickness is around 5 kilometer and made sima means silica and magnesium Si means silica okay Si means silica and Na means magnesium okay ocean crust is made up of silica and corn silica and magnesium oh oceanic crust is basaltic in origin and relative of younger age than the continental crust and basaltic crust is denser kete na at 3.0 gram cube centimeter cube okay तो आपण मन रखिया दरकार ना oceanic crust is basaltic in origin okay basaltic means basaltic in origin and relative to younger than the continental
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ठार यंग अच्छी ओके तापर चलतु सेकेंड ना मेंटल जहाँकि दे एक्सटेंड अप टू केते 2890 किलोमीटर ओके जहाँकि एंथेनोस्फीयर बोली कहउचंती द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल व्हिच इज एक्सटेंड अप टू द अराउंड केते 400 किलोमीटर एंड द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा जहाँकि 400 किलोमीटर तौक जाइए ओके एंथेनोस्फीयर ना जहाँ बहुत सो रिच परिमाण कौन अच्छी ना मैग्मा अच्छी कौन अच्छी ना मैग्मा द डेंसिटी ऑफ मेंटल इज केते 3.4 ग्राम पर कौन सेंटीमीटर क्यूब ओके द लोअर मेंटल इज सॉलिड स्टेट जो ता तळक अच्छी लोअर मेंटल ना कौन को स्टेट रो अच्छी ना सॉलिड इन स्टेट को स्टेट ना सॉलिड इन स्टेट व्हिच एक्सटेंड अप टू द कोर मेंटल जहाँ की कोर मेंटल पर्यंत विस्तृत अच्छी ओके ओके दिस लेयर इज कॉल्ड एज द डी pronounced DW prime D double prime that means D double prime या को प्रोनाउंस कौन करे ना D double prime ओके D double prime कौन लेयर ओके कोटा को ना लोअर मेंटल इज सॉलिड स्टेट जो लोअर मेंटल अच्छी सेटा पूरा सॉलिड इन स्टेट एक्सटेंड अप टू द कोर मेंटल बाउंड्री को टच करके रही दिस लेयर इज कॉल्ड एज कौन ना D double prime लेयर ओके तो चलंतु ना पढ़ी पाइबे ना नोट्स से कौन करछि जो नोट्स देइछि आपण मानको प्रोवाइड करिछि मेन करके आपण एटा मन रखिबे ना क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल कंबाइन कॉल्ड एज लिथोस्फीयर ओके आपण को फास्ट देखो तो फास्ट स्लाइड रे मु देखि देइछि देखंतु दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड सॉलिड मेंटल इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर ओके नो डाउट आपको जना थिबो तथापि कहीदेवा कथा मु कहीदे ना आपण को मु पढ़ी दउची सत किंतु आपण भी मो सहित पढ़िबे जहाँकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन निहत रही दरकार ओके तो चलतु कोर इज एक्सटेंड टू 2870 किलोमीटर टू 6370 किलोमीटर ओके केते ना कोर एक्सटेंड केते वाला हेची ना पृथ्वी पृष्ठ 28700 सॉरी 2870 किलोमीटर टू 6370 किलोमीटर पर्यंत एक्सटेंड हेची कोन ना कोर माने केते डिस्टेंस बोली अपन जानि पारबे इट इज डिवाइड इनटू केते थ्री पार्ट रे टू पार्ट्स रे liquid outer core and solid inner core okay जहाँ solid inner core is made up of nife that is nife means nickel Fe माने ferrous जहाँ की solid inner core is made up of nickel and ferrous okay the देखो तो नोट रे आपन कहि दउची सदा बेले inner core rotates slightly faster than the rest of the planet okay जेते बेले inner core rotates slightly faster माने टिके स्लाइड प्लैनेट थारु टिके 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 बेसी घुरुची ओके द डेंसिटी ऑफ आउटर कोर इज केते इज एट 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब व्हिच इंक्रीज द टू केते ना 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन द इनर कोर ओके एटा केते आउटर केते 5.5 एटा केते ना 13 ओके एठी आपनकर 7.5 ऑलरेडी बढ़ जाउची ओके देखंतु नोट्स रे डायनामो थ्योरी कोन ना इट इज सजेस्ट दैट ना convection in outer core combined with the Coriolis effect gives rise to earth magnetic field ना जेते बेले convection current of outer core रे क्रिएट होची combine with का संगे Coriolis effect संगे जो कोन होची convection current जोड़ी जाउची जहाँ की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करिया पे सहयोग करूची ओके तो चलंतु ना देखंतु आपन कहि दउची एटा इनर पार्ट ओके एटा आउटर एटा कोन मेंटल आपन कर आसिला आपन माने देखि पारुथबे दिस लेयर केते भाग डिवाइड हिची आपण देखि पारुथबे एटा आपनकर कोन क्रस्ट एटा आपनकर कोन मेंटल
এইটা ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନା କୋର୍। ଓକେ, ଯାହାକି କ୍ରଷ୍ଟ କେତେ ନା 30 ଟୁ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେबल ପୃଥିବୀରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ କେତେ 200 सॉरी 2885 वाला एक्सटेंडेबल ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋ ଯାହାକି 2700 ଟୁ ଏତେ ବାଲା। ଓକେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେବଲ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଠୁ ଏତିକି। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଏଇଟା ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମାଟିକ୍ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା। କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ, ଓସେନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ, ଓପର ମେଣ୍ଟାଲ, ଲୋୟର ମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉଟର କୋର, ଇନର କୋର। ଓକେ, ସ୍କିମାଟିକ୍ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଆର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେତେଟା ନା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ୍ରଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରଷ୍ଟରେ ଆସିଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ରଷ୍ଟ, ତାପରେ ଓସିଆନିକ୍ କ୍ରଷ୍ଟ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଓପର एंड लोअर मेंटल। ओके, कोर आउटर एंड इनर बुझिपारे 6 भाग देखो। फास्ट आसला क्रस्ट कौन कौन ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आउ ओशियनिक क्रस्ट। तापर मेंटल कौन आसला ओपर एंड लोअर मेंटल। तापर कोर कौन कौन आसला ना इनर एंड आउटर कोर। बाउंड्रीज इन द अर्थ इंटीरियर देखो ना काना डिस्यूनिटी। ओके, कानाडा Canal discontinuity between upper and lower continental crust. Canal discontinuity कोटा कहते ना continental crust between the upper and lower, between upper and lower continental crust. upper और lower continental crust जो भीतर रहुछि ना discontinuity canal discontinuity। ओके, तापर मोरोविक discontinuity एटा आपनकर एते इंपोर्टेंट नाही। ओके, एटा किसी इंपोर्टेंट नाही। ओके, जहाँकि मुह क्रस्ट मेंटल बाउंड्री। तापर ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कोर मेंटल बाउंड्री जोटा अछि जो टच करछि सेटा को कोन कहछि ना ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी ना बाउंड्री बिटवीन द आउटर एंड इनर कोर इज कॉल्ड एज कोन ना लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ओके, आपण भावर एई देखंतु एईटा जो रहिला एईटा को कोन कहउछन एई लेयर टा को कोन कहउछन आमे ना कोर। एईटा को कहउछन कोन ना के खाली एईटा को कहउछन এটা কোন কোর। তারপরে এইটার হচ্ছে ইনর, এই টোটালটাকে কହୁଛନ୍ତି কোর। এই যে পোর্সন ଆପଣ ଯଦି ପିଆଜ କାଟିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ এইটাକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋର। এইটা ଯୋଉ এইଠୁ ଏତିକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ଇନର, এটা ଆଉଟର। ଓକେ, ତାପରେ এইଟା କଣ ମେଣ୍ଟାଲ। କଣ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ। ओके, ओके, तो এইটা ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर देखो पोल पोल रे कोन आइस कैप रही। ओके, आस्थेनोस्फीयर रिज मेंटल एटा देखो रिज मेंटल, रिज मेंटल देखि पारुथिबे। ओके, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर कंटिनेंट ओशियन। ओके, कंटिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइटिक एंड ओशियनिक क्रस्ट जोटिकी
बेसलाटिक इन नेचर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन अच्छी ना आपंकर देखिए ये ग्रानाइटिक ओके तो चलते नेक्स्ट स्लाइड ना इम्पोर्टेंट फैक्ट अर्थ रेडियस केते अछि 6370 किलोमीटर the diameter of earth is this much na kete 12,756 kilometer at equator and about 12,715 kilometer at the pole crust is 0.5% of the volume of the earth and mantle is 83% of the volume of the earth core kete core volume kete 60% of volume of the earth temperature pressure and density increase with the increasing distance from the surface of interior in the deeper depth. Gravitational force is greater near the poles and lesser near the equator. Gravitational force कोठी ना बेसी ना near the pole कोठी ना pole पाखरे बेसी but lesser near the equator. Equator कौन बहुत कम. The gravity anomaly is difference in gravity value according to the mass of material. Okay. तो आपन को मन रखिया ପାଇଁ पड़िबो ना केते परसेंट वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्रस्ट माड़ी रही से भाया मेंटल देखो सब बेसी देखो कोर ओके आपन को सहीटा मन रखिए दरकार देखो ना कौन कहली आपन को मन रखिए दरकार ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल ग्रेविटेशनल फोर्स कोठी बेसी ना नियर द पोल पाखरे एंड लेसर नियर द इक्वेटर पाखरे बहुत कम द ग्रेविटी एनोमली इज डिफरेंस ग्रेविटी वैल्यू देखो ग्रेविटी एनोमली डिफरेंस ग्रेविटी ऊपर निर्भर करे ग्रेविटी रो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ओके अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल ओजन अनुसार ओके तो आपन को केमिति लागिला वीडियो तो आपन मते निहाती कहबे एवं यदि till now you do not subscribe the channel please subscribe the channel and as well as possible please share it with your friends okay तो सेटिंग मु कहि रखिबी यदि आपन एबे वाला वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करि नांती तो आपन निहांती सब्सक्राइब करंतु एवं as well as possible please share it with your friends okay so thank you for watching the video okay तो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कशन करिबा ओके हमर रफ सिस्टम ऊपर मु आनी वीडियो तो रोची आज धन्यवाद।